भाटपाड़ा इलाके में हालात का जायजा लेने पहुंची रियासती वज़रा की टीम वफद में शामिल वज़ीर शहरी तरक्यात फ़राद हकीम, वज़ीर सुजीत बोस, सुब्रतो मुखर्जी व दीगर ने इलाके के कुछ जगहों का दौरा कर आम लोगों से मुलाकात करी, ताज़ा सूरत हाल का मुशाहिदा किया। ताहम इस वाक़े पर कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर फ़राद हकीम ने भाटपाड़ा फसाद में मारे गए लोगों को रियासती वज़ीर आला की जानिब से 2.5 लाख रुपए और घर के किसी एक फ़र्द को नौकरी दिए जाने का ऐलान करते हुए कहा कि उस दौरान जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है उन्हें 300 रुपये, जबकि जिनके मकामात पूरी तरह से मंधम हुए उन्हें 35,000 रुपये और उन 46 दुकानों के मालिकीन को भी 20,000 दिए जाएंगे। ताहम इस दौरान इलाकाई लोगों में खासी नाराज़गी दिखाई दी। लोगों का कहना था कि इस वफ़द को वहां नहीं ले जाया गया जहां ज़्यादा नुकसान हुआ और लोगों के असरार के बाद फ़राद हकीम ने उन्हें आइंदा हफ्ते दोबारा यहां आने की यकीन दहानी कराते हुए अमन व अमान बनाने की अपील करी। साथ ही फ़राद हकीम ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पूरे फसाद का ज़िम्मा बैरकपुर के MP अर्जुन सिंह को ठहराया और कहा कि उनके लोग ही बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से समाज दुश्मन अनासिरों को लाकर इस पुरसुकून जगह को फसाद की आग में डाल दिया था, जिसे रियासती हुकूमत की बेपनाह कोशिश और पुलिस की फाल रोल की वजह से इस पर काबू पाया जा सका। साथ ही फ़राद हकीम ने अर्जुन सिंह के गैंग और अर्जुन सिंह के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई किए जाने की भी गुजारिश करी है। মানুষের উপরে অনেক অত্যাচার করেছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন এই অঞ্চলের শান্তি রক্ষার জন্য, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচণ্ড মদতে এই অঞ্চলে যারা সাম্প্রদায়িক দল করে তারা বাইরের থেকে, ইউপি থেকে, বিহার থেকে, ঝাড়খণ্ড থেকে সাপ শুটার গুন্ডা নিয়ে এসে তাদের মদ খাইয়ে তাদের উপরে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়ার প্রার্থী নয়, আইন শৃঙ্খলা কড়া হাতে ধরার জন্য পাঠিয়েছে এবং এখন ভাটপাড়ার বিস্তারিত মানুষের সাথে আমি ঘুরে ঘুরে কথা বলে এবং সেখানে এসে আমরা বসে থাকবো দেখার জন্য যে শান্তি আছে কিনা। পুলিশ বলল ঠিক আছে। ইতিমধ্যে যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের প্রত্যেককে 2.5 লক্ষ টাকা করে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। 266টা বাড়ি যেটা তছনছ হয়েছে সেখানে 6,300 টাকা করে দেওয়া হয়েছে। যে বাড়িগুলো আছে পুরো ভেঙে চটচট করে দেওয়া হয়েছে তাদের 35,000 টাকা করে দেওয়া হয়েছে। 46টা দোকান একেবারে তছনছ করে দিয়েছে, তাদের 2,20,000 টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও যারা মারা গেছেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগে তার নিজের ডিপার্টমেন্টে তাদের চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে। মানুষের পাশে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের যারা বিধায়ক এসছি তারা সবাই আছি, মুখ্যমন্ত্রী আছে। আমরা ভাটপাড়ায় অরাজকতা করতে দেব না, তাই আজকে শান্তিপূর্ণভাবে আমরা চলে যাচ্ছি। 1 সপ্তাহ বাদে আবার আসবো। এখানে পুলিশ আমার বললো টিনা গোডাউন আর মানিকপুরে আপনারা 1 সপ্তাহ বাদে পুরোটা ম্যানেজ করে নিয়েছি। আর একটুখানি আছে অভিজ্ঞতা হচ্ছে মানুষের উপরে বিজেপির সন্ত্রাস চলেছে এবং এই সন্ত্রাস সারা বাংলাকে দেখানো উচিত যে বিজেপি আসলে কিভাবে সন্ত্রাস হয়, মানুষের উপর অত্যাচার হয়। এখানে শুধু মুসলমান ভাইদের নয়, এখানে অনেক বাংলা ভাষী তাদের উপরে মারামারি হয়েছে, অত্যাচার হয়েছে।